نديرو بسطيلات اقتصاديين وساهلين بزاف. غنديرو فيهم غنحتاجو 2 بصلات كبار مشلضين، فلفله مقطعه، البرجو حتى هو واحد شويه ولكن ما كاش ماشي مشكل، القرعه خضراء محكوكه غليظه، خيزو محكوك غليظ، الزيتون مقطع، الربيع، الملحه، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، كمون وتحميره. غنحتاجو الفيرميسيل، غنحتاجو زيت العود، غنحتاجو الصوص صوجا وحك ديال الطون، وبيان سور الورقه ديال البسطيله والحر للي كيبغيه. Alors aujourd'hui on va faire des petites pastillas économiques et pour faire manger un peu nos enfants les légumes. Alors on va avoir besoin de 2 gros oignons coupés, un poivron rouge ou vert ou ce qui est disponible, un peu de poireau, des carottes râpées, une carotte râpée et une courgette râpée. Il faut les râper grossièrement, pas finement. Alors j'ai dit des olives coupées, persil et coriandre, une boîte de thon, de l'huile d'olive, sauce soja, du piment fort si vous aimez, sel, poivre, curcuma, gingembre, cumin et paprika. Et de la vermicelle aussi. On va prendre une poêle, on mettra les oignons au départ, غناخدو مقليره وغنديرو فيها البصله هي الاولى، وغادي نحيروها العافيه متوسطه. On va la faire revenir sur un feu moyen, puis on rajoutera les autres ingrédients au fur et à mesure. Je vais rajouter après les poivrons et le poireau au départ, puis les carottes, puis les courgettes. غنزيدو في الاول من بعد ما تهبط واحد شويه البصله غادي نزيدو الفلفله والبوارو، من بعد غنزيدو خيزو وعاد في الاخر الكورجيت القرعه خضراء. بعد دابا ما صابت الخضراء غنزيدو العطريه. نسيت في المقادير ما قلتلكمش معلقه صغيره ديال مطيشه الحب. Alors maintenant que c'est cuit, on va rajouter les épices et j'ai oublié de vous dire une petite cuillère de concentré de tomate. Alors on va tout rajouter d'un coup. On met un peu de sauce soja, une cuillère à soupe. غنزيدو sauce soja تقريبا معلقه كبيره. والحار على حسب الذوق. La sauce piquante selon le goût de chacun. Puis après on ajoute les olives et le persil et coriandre. غنزيدو دابا الزيتون والربيع كنضربو المعدنوس اللي درنا، غنخلطو كلشي. الفيرميسيل درتها في الماء طيب حتى طابت وعاد خصني نقطعها. La vermicelle, je l'ai mis dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes et puis on va la découper et la rajouter en fin de cuisson. Après qu'on arrête le feu, on rajoute le thon et la vermicelle. Alors من بعد ما نطفيو العافيه الفيرميسيل درتها طابت غنقطعوها ونزيدوها على هادشي مورا ما نطفي العافيه هي والطون، ونخليو هاد الحشوه تبرد عاد نبداو نعمروها في البسطيل. On va laisser la farce refroidir puis on va commencer à farcir nos petites pastilles. La farce من بردات العماره من بردات غنبداو نعمرو في البسطيله. عندنا هنايا زبده مذوبه وغناخد فرماج ساندويتش اولا فرماج حمار محكوك اولا الا ما بغيتوش ماشي مشكل. Alors voici notre farce après qu'elle est refroidie. On va
commencer à faire nos petites pastilles. J'ai ici du beurre fondu et on va prendre du fromage sandwich ou bien fromage râpé que vous souhaitez. Sinon, c'est pas la peine. C'est pas très important. Alors, on va commencer. On prend une grande feuille de brique. غناخدو ورقه ديال البسطيله كبيره تندهنوها مزيان بالزبده لان البسطيله ضروري غدار في الفران ما غاديش تقلى في الزيت. Alors on va bien badigeonner de beurre parce qu'on va la mettre au four, on va pas la frire. D'accord? Alors on prend un peu de farce. On prend le fromage et on prend les bords comme ça. Alors درنا الحشوه درنا ورقه من الفرomage اولا نديرو شويه من الفرomage هذا ونبداو نجمعو هكا الجوانب. Alors quand c'est comme ça on va prendre on va un peu rouler. نبداو بحال ندورو هاد البسطيل et après on ouvre ندورها واحد جوج دورات ولا ثلاثه ومن بعد غادي نحلوها هكا تعطينا واحد الشكل بحال لوريضه. نبقاو نحلو فيها بشويه ونجبدوها ومن بعد هادشي كله غنهبطوه لتحت. et après on va remettre tous les bords en bas. Ça donnera une forme de fleur très belle. غادي تعطينا هاد التشكيل ديال الوريضه. alors نديروها نيشان في اللاطه. غناخد معكم ورقه اخرى. On va prendre une deuxième feuille pour mieux voir. Toujours la partie brillante en bas. ها هما البسطيلات الصغار ديالنا منين وجدوا. مورا ما وجدتهم دخلتهم الفران على درجه على حراره ديال 200 درجه حتى تحمروا مزيان وجاو لذاذ غزالين بزاف. alors après je les ai rentrés au four à 200 degrés. Maintenant les voilà bien cuits jusqu'à ce qu'ils soient dorés. J'espère que la recette vous plaît. Si vous aimez, mettez like et encouragez-moi. Merci beaucoup et bon appétit. Shahia Tayyiba.